कहीं नहांती कि ना एपरी असहाय मार सहारा कहीं नहांती कि ए माँ जड़े तार लाश को आनवा तार ताकत अच्छी तार शक्ति अच्छी कि सरकार कोठी सोई पड़ी एपरी असहाय माँ मन को देखबा पाए मो परी गोटे झील को देखबा पाए मो परी झील जाई बाहर दादन खटबो ए गाँ रे किछि काम मिलु नाही कि ना ए गाँ रे कि हमको सहायता करबा लोक केही नाहंती कि सरकार कोन पाए सोई पड़ी ए असहाय दुनिया के भारत देश को देखबा पाए मात्र भोट मांगबा पाए न्याय मांगबा पाए से माने आसबे मात्र हमर असहाय समय रे केही मध्ये हमर पाखरे नाहंती हम गाँ को पाद देई पारिबो ना आमे समस्त को घोड़ाई घोड़ाई पीटिबो जो सरकार मध्ये हेइता आमे गाँ को मध्ये छाड़बो ना हम असहाय समय रे जे हमर साथ देबो से होछि प्रकृत हमर भाई हमर बंधु हमर सरकार बोली आमे मानुछु। रायगढ़ जिला मुनिगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत अंबादड़ा ग्राम पंचायत अवस्थित कदमगुड़ा ग्राम बसवास करुवा कुमेश्वर करकरिया विगत 1 मास पूर्वे तमिलनाडु राज्य को दादन खटिबाको जाइथिले किंतु हठात तांकर शारीरिक खराब हेबा द्वारा से तमिलनाडु एक सरकारी चिकित्सालय भर्ती होइथिले किंतु सेठारे डाक्टर तांको मृत घोषणा करथिले। ए दुखद खबर परिवार लोके जानिबा परे कुमेश्वर मृत शरीर को तमिलनाडु राज्य ओडिशा राज्य को फेरस्त आनिबा निमते अर्थर अभाव रहितबा जोगु सेमाने स्थानीय ब्लॉक प्रशासन को सहायता मागिथिले हेले किंतु खबर जानिबार 2 दिन बीती जाइथिले मध्य प्रशासन तरफ कौन पदक्षेप निया न जाइथिबा सेमाने आज बहुजन मीडिया आगे प्रकाश करिसेंती। आसंतु सुनिबा सेमाने घटना विषय कोन कहउछंती। से हमर मौसा कोठी काम कर जाइथिले जे कोन असुविधा घरे बोली कर ताहे काम करबा जाइथिले जीवन माने अछंती बाहाघर करबार अछि तापर हमर तो जमी बाडी भी नाही जे आमे जमी बाडी को देखि घरे रहिबो आमे बाहर जाय दादो न खटबा लोक आमे दादो न खटले खाइबो नहेले नाही आज्ञा आमे गरीब लोक हमको के देबे ना आमे पाठ पढिछु ना आमे चाकरी करिछु आमे झियो माने आज काली दुनिया रे कर बापा कर भाई का को देखु ना बापा बुढ़ा सहित आमे मोर दी भौणी जाय छंती काम करबा पाए आ सेही थारे मोर बापा खराब हे गला और मोर भौणी माने बहुत असहाय रे अछंती बापार डेड बॉडी को आनबा बहुत कष्ट रे अछंती आमे सरकार को बहुत विनती कलु केही मध्ये हमर कथा सुनु नाहंती एबे मध्ये आमे अनुरोध करूछु मीडिया भाई सामना रे हम पई किछि दया करंतु मो बापा को फेरई आनंतु आमे तांकर मोला मुह टिके देखिबा को चाहूछु एतकी ही मो सरकार पाखरे निवेदन करूछि मोर बापा डेड बॉडी को मैं देखि मोर मां को मु सांत्वना देबा को चाहे आ मो परिवार बहुत असुविधा ना हमको खाइबा को अछि मास के थोड़े 5 किलो चावल मिलुछि ताहा हम पई खादिला हम पाखरे किछि भी नाही जहा घर खंडे अछि ताहा बिकी आमे जदी बापा को आरबा आमे कोठी आश्रय करी आमे रहिबो सरकार हमको न्याय दियंतु जदी सरकार ए दुनिया रे हम पई किछि सुविधा करि थांते तेबे आमे काहे कि बाहर दादन खटी थांतु आम ओडिशा को सरकार अनेक प्रकार भलो काम करछथि स्कूल पिलार भलो करूछथि समस्त को सब सुविधा देइछथि गरीब मान को पई कोन देइछथि आमे गरीब लोक बाहर जाय खटिले खाउछ न हेले नाय मोले मध्ये हमर लाश देखबा पई किए नाय खाली सरकार धनी मान कर पई बड़ बड़ नेता मान कर पई सरकार अछंती कि आ गरीब लोक पई केही नाहंती कि ना एपरी असहाय मार सहारा केही नाहंती कि ए माँ जड़े तार लाश को आनवा तार ताकत अच्छी तार शक्ति अच्छी कि सरकार कोठी सोई पड़ी एपरी असहाय माँ मन को देखबा पाए मो परी गोटे झील को देखबा पाए मो परी झील जाय बाहर दादन खटबो ए गाँ रे किछि काम मिलु नाही कि ना ए गाँ रे कि हमको सहायता करबा लोक केही नाहंती कि सरकार कोन पाए सोई पड़ी ए असहाय दुनिया के भारत देश को देखबा पाए मात्र भोट मांगबा पाए न्याय मांगबा पाए से माने आसबे मात्र हमर असहाय समय रे केही मध्ये हमर पाखरे नाहंती आ थोड़े केही मध्ये ए हमर गाँ को केही भोट पाए आसीबे तेबे हमें का को मध्ये अलाउ करबु नाही हमर असहाय समय जो नेता हमर पाखरे नाही से नेता कोनोसी नेता कोनोसी शंख चिन्ह कोनोसी पद्म चिन्ह लोक मध्ये हम गाँ को पाद देई पारिबो नाही हमें समस्त को घोड़ाई घोड़ाई पीटिबो जो सरकार मध्ये हेइता हमें गाँ को मध्ये छाड़बो नाही हम असहाय समय जे हमर साथ देबो से होछि प्रकृत हमर भाई हमर बंधु हमर सरकार बोली आमे मानुछु तेबे न्याय दियंतु से सरकार मु मीडिया भाई सामना रे मु कहूची मोर माँ को मोर परिवार को मोर भौणी मान को न्याय मागुची मुई सरकार काहे कि एते असहाय करूछंती मो परिवार को से तांकर दी झियों को विवाह करिबा पई तांकर अर्थर अभाव हेबा हेतु से दादन खटिबा को जाइथिले आ ठीक एई समय रे तांको तमिलनाडु राज्य रे किछि गोटे तांकर शारीरिक असुविधा जोगु से सेठी चिकित्सा केन्द्र रे पीड़ित हिसाब रे जॉइन होइथिले सेही समय तांकर मृत्युवरण होइथिला आउ सेही दुखदीय घटना जेते बेले तांको परिवार लोकन को जणा गला परिवार लोके तांके
এই ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଅସହାୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେମାନେ ନିୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଅନେକ ଥର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୋଟ ଏହି ଗରିବ ନିରୀହ ପରିବାରକୁ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ଲାଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ସେ ଲାଶକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କଦମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ସେହି ଲାଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅସୁବିଧାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ନିଜର ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଭଳି ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକି କେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଜଗଦୀଶ ଟାକରି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ? କଦମଗୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜଣେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗାଁରେ ଯାଇକିରି ଦାଦନ ଖଟିକିରି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ମରିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲାଶଟା ଆସୁନାହିଁ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ସେ ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୁମେଶ୍ୱର କର୍କରିଆ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟର ଚେକ୍ କଲାରୁ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେ ମରିଗଲା ବୋଲିକରି କହିଲା। ମରିଗଲା ବୋଲାରୁ ନାଇଁ କି ଆମେ କେମିତି କରିବା ବୋଲିକରି ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଏମିତି ଆମର MLA ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବା ସେ କିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ସନ୍ କିସ୍ କେମିତି ନେବେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କରକୁ ଜଣା ହେଲା। ତାଙ୍କରକୁ ଜଣା ହେଲାରୁ ନାଇଁ କି ସେ କହିଲେ କିସ୍ ବୋଲିକରି କି ହଉ ଦେଖବା ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତାପରେ ଏବେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେ ବଡି ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ନ ଆଣିବୁ ବୋଲିଲେ। ସେଟା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ଚନ୍ଦା କରି ନାଇଁ କି 50,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲାକୁ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଆଣବାର ଲାଗି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଲୋକ ମିଶିକିରି ଚାନ୍ଦା ବନ୍ଦା କଲେ? ହଁ, ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦା କରିଛୁ। ଚାନ୍ଦା କରିକି ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା ପରେ ହିଁ ଡେଡ୍ ବଡି ଛାଡ଼ିଲେ? ହଁ, ଆମେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରି ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଲା ପରରୁ ଆକା ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାହେଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ଏବେ ସେ ପିଲାମାନେ ସେ ତାକୁ ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ୟାର ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଷମ କଟକ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ନେତା ବୋଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ସୁଧୀର ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରକୁ ବି କୁହାହେଲା, ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଲା, ସେ ଉଡ୍ରାକା ଜଗନ୍ନାଥ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରକୁ ବି କୁହାହେଲା। ତେବେ ଦେଖବା ବୋଲେ ଆମର ଏକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନା ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେମିତି ବି ଆମେ ଆନବାକୁ ପଡ଼ବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବିଦେଶରେ ଯଦି ଭାସି ଯାଇଛି ବୋଲେ ତ ତାକୁ ଆନବାକୁ ପଡ଼ବ ଯେମିତି କରିବି ବୋଲି କରି ଏଟା ଗାଁ ବାଲା ଚନ୍ଦା କରି ନାଇଁ କି ସେ ପଇସା ଚାନ୍ଦା କଲୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ମାନେ? ଏଟା କହି 2 ଦିନ ହେଲା, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି। ଆଜିକୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଗାଁ ବାଲା ଚାନ୍ଦା କରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାପରେ ଆଣବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଡେଡ୍ ବଡି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି 4 ଦିନ ହେବ। ୟାର ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ହେତୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଗାଁରେ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେମାନେ କି କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ
सेई पीड़ित थिबा परिवार मध्य क्या जड़े पचारिबा आ बुझी नेबा जे से कौन कहछन। आज्ञा ए जो घटना वर्तमान घटी तो ए जो असुविधा को आपण का निंदा करेंगे माने सरकार रो भूल पाए घर असुविधा रे पड़िचंती से निंदा करेंगे ना से लोक तार निजर भूल अच्छी बोलिकी आपण निंदा करेंगे कार भूल का निंदा करबे हम तो काम भूति करबा पे जाय भूति करबा खराब थी सरकार के आने केटु साइज हो बोली कोई देखलु सरकार तो साइज होइले ना सुनी ना हम कथा सुनी ना हां हो देखबा बोली कर सरपंच में देखला जलानु दुका में कहले केटु पैसा पत्र आज है ना डेड बॉडी रही गला गाँ वाला चंदा करी 50,000 टका पठे डेड बॉडी तापर एबे डेढ़ बड़ी तो आसु तो वर्तमान एबे तांको आपण कोन कहबा चाहिबे माने से माने जहां भूल करिसंती किसी आपण को सहायता करि ना तो आगामी दिन को तांको आपण कोन कहबा चाहिबे किसी तांकर तरफ आपण एबे वर्तमान मध्ये सहायता चाहिबे साहाय्य करंतु बोलिबो चाहिए। रायगढ़ जिला मुनिगुड़ारू भगवान करकरिया रिपोर्ट बहुजन मीडिया।